Ito guys, yung aming hotel. Arlene, no? Arlene? Dito sa Santorini. Hello, sweetie. Hello, hello. Ganda. Ang ganda ng aming hotel. Ayan o. Doon sa dulo, napakalalim. 2 tao yata. Lahat yan. Kanila. You see? Buongiorno ate. Buongiorno. Morning. Good morning. Yeah. Oh, ayan. Wait. Isa pa. Okay. Yeah. The breakfast ready. To us. Ate. Okay. Yeah. Dali. Chocolate. Hot chocolate. At Choco. Good morning, guys. Good morning, guys. Ayan o, aming breakfast. Breakfast. Yan. Ang daming marmelata. Merong Yan o. strawberry. What's this? Honey. Albico. Kaya next time, Sige. sa July, ha? July. Come with Eden. Fresh fruit. Ayan o. Hot choco. Yan. Hot choco. Choco. Tapos ihap mo sa akin. Kasi yung namamatay. yogurt. Yes, ate. Yogurt. Yan o. With the hot chocolate. You see? Hot chocolate. Kukunan ko kayo dalawa. Yeah, picture. Apricot. Ito yan, maganda ang nakikita ko. I-touch mo ha. Ayan, fresh fruits. Dito mo sa gitna para yan mo sa gitna para This is Yan. my hot chocolate. yan. Itabi ko na nga lang dito sa No, mahulog ka. Wait, ano natin, ayos natin. Okay. What's this ate? That one is fresh fruits. No, this one. No, that's the bread. Ah, bread. Yeah. Okay. This one is yours. And then one is mine. Okay. Dahil, Bon video mo na to. appetit. Video Bon lang ka. Kahit mataba ang ating... Pero maganda naman. Ayan. Please follow Ate Eden. And follow Sonia Balador. Hara Vlog. Kilala nyo na, di ba? Pinakilala ko na sa inyo. Yan. Andyan sila. Mga bubuyog, andyan. Hello. Mga kasama namin nandun sa kabila. Kumakain Kanya-kanya kami. Oh.
guys. screenshot mo kaagad ha, para We have healthy food for breakfast. yan. Ay, ito, Hindi ko coffee with nababasa. milk. Ang dami, ang dami. Hindi ko nababasa. Hi Ang dami. guys. Thank you. Ang dami. Ang sexy na Ate Eden, no? Yes! She's wearing How are you? black top. Black top. Kami. Wala. Come eh? Oh no? Yan. Yan. Personal na suwa. Colazione. Dahil dami lang. Photo sa room. Para na photo. Si Tete. Oh. Hey. Hey. Okay. Buon appetito. Sì, no, perché per andare sopra di vulcano è troppo caldo, perché questa troppo caldo. Si mangia. E questa non si mangia perché qua guarda. Guys, how are you? Very good. Yes. How's the breakfast? Good. Yes. Thank you. Subscribe to us. Good morning, guys. Yes. How are you? Or wala na. Yan. How are you? How's the breakfast? Hindi ka nag-order ng ibang ano to. Yan ang in-order nyo pala. Oo nga. Oo, dahil may masarap naman. Dahil 8:30? No, 8:30 ay lalabas na tayo. 8:35. Okay? Okay. Oo, alam mo naman ang Yes. Pag hindi mo inano. Okay. Ah, bye! Oh. Yan. Ayan o, kay Arlene yan. Ha? Ha? Ito, this is bread. Wow. This is 5-star. Mas gusto ko mag-breakfast sa ganito. Kasi pupunta ka sa taas-taas pa na.